नमस्कार दर्शक बंधु प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुग उपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु आज शुणा निज कर्म पाई अष्टम आश्चर्य उपाधि। ये केमतिया कथा मु शुणी सप्तम आश्चर्य थे गोटे जिनस किंतु ये केमिति कौन काम कले जे अष्टम आश्चर्य उपाधि मिल पाला बढ़िया चिंतन मंद नुह। दर्शक बंधु कथाटी टिके आपन को अकलिया अकलिया लगुथो प्रज्ञा पुराण पर सेमिति प्रज्ञा पुराण को आज्ञा सुनिबे असंभव कथा सब संभव है किसी ना किसी मिराकिल। हाँ सेइथि प्रज्ञा पुराण आपण मानक पाखरे माइल खुंट मो सामने प्रमाण पुणी बिना प्रमाण रे नहीं ना गाँ ठिकना मसीहा सबू दे कहे तांको उपाधि मिलला ये होचंदी अष्टम आश्चर्य सप्ताश्चर्य थिला अष्टम आश्चर्यर उपाधि रे लोक तांको कहले लेख लेख तांको ये उपाधिटा दियो तांको सम्मानित कर शह शह लक्ष लक्ष लोक जाको अष्टम आश्चर्य बोली कहि पारिले गोटे व्यक्ति की कौन थिला व्यक्ति पुणी नारी कौन कले कि एमती जीवा आज सुंदर कथा। दर्शक बंधु आज एक सुंदर कथाटी ना कहउछंदी तांकर ना हैला हेलेन केलर जन्म हेले सी अमेरिका रे जन्म हो सारिला परे 19 मासर मात्र हेइचंती तांको गोटे गंभीर रोग हला बहुत बड़ रोग हला। छोट बेले बापा माँ तो जन्म करदेले किंतु 19 मास पर प्रकृति तांको ऊपर एमिति दाऊ साधिला एमिति तांको ऊपर अन्याय हैला। प्रज्ञा पुराण रे भी कहउछनी प्रकृति सतेकी केलर सहित अन्याय करथिले 19 मास पिला गोटे झीटीए एक झीटीए जन्म हेले कई भल पाऊ नथिले गंभीर रोग रे आक्रांत हो सारिला परे दृष्टि शक्ति हरैले श्रवण शक्ति हरैले कान को शुभिलानी आखि की देखा गलानी चिंता कले गोटे छोटिया झीटी 2 बरस हेनी आउ किछि देखि परिबेनी आउ किछि सुनी परिबेनी एमिति बंचिबे केमिति माँ बापा मध्य भारी दुख अनुभव करुथिले। ता सहित जेतेबेले देखा जाउ नथिला किछि शुभ नथिला सी कौन करिवे बधिर हो जाइथिले आउ रागु थिले टिके टिके कथा चिड़चिड़ा हो जाउथिले कारण ताको बहुत कष्ट होउतला। छोट बेलू किछि तो सुनी पारुथिली मु किंतु काहे मते सुबिलानी किए कौन कहउछनी मु काहे जानि पारुनी कौन कोठी होउची मु काहे देखि पारुनी केवल पार्टी रे किछि कहउथिले। दर्शक बंधु ताको बापा माँ मध्य भारी दुखी थे अरे छुआटा तो देल प्रभु ता भीतर एते दुख देल ना कौन करा जीव छोट बड़ ठारू सी ए बधिर दृश्य शक्ति हरई तांको जीवनर सब अंधकार को डाकी आनिले। आज्ञा सत कथा भगवान बेले बेले लगे भगवान बड़ निष्ठुर हो जाती। हाँ आज प्रज्ञा पुराण प्रथम पॉइंट कहउचंदी प्रकृति हेलेन सहित किछि कम अन्याय करिना प्रज्ञा पुराण रे कहउचंदी गोटे छोटिया झीटा को एते दुख आज्ञा प्रथमे किछि देखिछि आलोक को तापरे सबुदिन पय अंधर। दर्शक बंधु भाबिले आखि नाही जो मानकर भी जो मानकर सब बेले अंधार ये कौन ठीक
ଆଉ ପୁଣି କାନକୁ ଶୁଭୁନି। ଭାବିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କଷ୍ଟ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଭାବି ନେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ସମୟ ଗଡ଼ିଲା, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦୟାଳୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକୁ ମା ବାବା ଗୋଟେ ଦୟାଳୁ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆନ୍ ସୁଲିଭାନ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୟାଳୁ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଗଲେ। କହିଲେ ପିଲାଟା କେମିତି କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବ, ଆପଣ ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ସେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଲରଙ୍କୁ, କେଲର କାହା କଥା ବୁଝୁନଥିଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ବୁଝୁନଥିଲେ, ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ବୁଝୁନଥିଲେ, କୌଣସି କଥା ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। এইটা ହେଲା ଧରିଲ ଏଇ ଗୋଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟାଟୋ ହେଲା। ସେ ତ ପଟାଟୋ ଦେଖିନା, ଧରିକିରି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବୁଝୁନଥିଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। କାହିଁ କହିଲେ, ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ଖୋଲିକିରି। ଗୋଟାଏ ହାତକୁ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି W ହେଲା ATER। ଇଏ ହେଲା ୱାଟର, ମାନେ ତାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ, ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ ଅନୁଭବ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ କରୁଥିବା, ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ କରୁଥିବା, ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ କରୁଥିବା। ଜୀବନେ ମୋଡ଼ ବଦଳିଲା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା। ବହୁତ କୋସିସ କଲେ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲ ଅଛି ବି ଆଜି ବି ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଲୋକ ମହାନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, କ'ଣ କଲେ ଇଏ ବୁଝିପାରିବେ? ସବୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ପ୍ରୟାସଟା କରିଦେଲେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କେଲେରଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲେ, କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଆସିଲା। ଭାବିଲେ ଯାହାକୁ ହାତରେ ଧରୁଛି ଇଏ ସେଇ ୱାଟର, ଯିଏ ମୋ ହାତରେ ଥଣ୍ଡା 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 ଲାଗୁଛି ସେଇ ହେଉଛି ୱାଟର, ସେଇ ହେଉଛି ୱାଟର। ମାନେ ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। କୋଉ କ୍ଷଣରେ କାହା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ
କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ କେଲର ବଦଳି ଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଗଲା ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନା କେଲର। ହେଲେନ କେଲର ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ପଢି ଚାଲିଲେ। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ସରିଗଲା, କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ସାରିଦେଲେ। ଏତେ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା, ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ ଆଇଲେ। ବୁଝି ପାରୁନଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯାହାକୁ ଶୁଭୁନି, ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ କରି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ କରି, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ କରି। ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଲେ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଲେ। ବଧିର ଅନ୍ଧ ଯେ ମହିଳା, ନିଜ ସାହସ ରଖିଥିଲା। ନିଜ ସାହସ ରଖିଥିଲା, ନିଜ ସାହସ ରଖିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ନାତକରେ ସିଏ ବଧିର ବା ଅନ୍ଧ ବଧିର ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଟପର, ବିଶ୍ୱ ଟପର ହେଇପାରିଲେ। ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ସିଏ ଆଉ ହାରି ନଥିଲେ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସିଏ ଆଉ ପଛକୁ ପକାଇ ନଥିଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। କହିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ MA ପାସ୍ କରିଗଲେ। ତା ସହିତ ଲାଟିନ ଭାଷା ଶିଖିଲେ, ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ହେଲେ। ସେ ସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କାନକୁ ଶୁଭେନି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା, ରୁଟି କରିବା ଆଉ ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯାହା କାମ ଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। କୋଉ କାମରେ ସେ କାହାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁନଥିଲେ। ସମୟ ଆଗକୁ ବଢିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି କି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲି, ମୋ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସମାଜ ଭିତରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବଧିର, କେତେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ମତେ ସିନା ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ, ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମାଜ କାମ କରୁଛେ ଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୋଗ ନ କଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ପଙ୍ଗୁ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଅର୍ଥର ପାଇଁ।
घर कार्य सहित समाज कार्य करिया पई बाहरिले निज स्वार्थ को कम देखिले परमार्थ को अधिका देखिले अलगा अलगा देश को बुलिया को गले स्पीच दबा पाई गले लोक को बुझाया पाई गले किए कहला दुनिया रे असंभव को जिनिस अछि सब किछि करि परिबो प्रज्ञा पुराण रे कहउछि आज जो मानकर टिके कोनोसी डिफेक्ट अछि असाधारण जो माने अछंती से माने निजको भाबुचंती आमे आ किछि करि परिबु नै हमकु किछि दियो एठी हेलेन केलरी लोकमान को बुझाउचंती लोकमान पाखर जो आर्थिक सहयोग आनती सबु देश को बुली बुली आर्थिक सहयोग आनिले कले जो माने भंगु अछंती जो माने बधिर अछंती जो मान को देखा जाउनी दृष्टिबाधित अछंती आंको स्वावलंबन पाई चिंता करो ये पैसा सब ठुलाओ तांको काम रे लगाओ केमिति निजे निजे रोजगार करि पारिबे अन्य ऊपर से डिपेंडेबल हेबे नाही से काम करो करे चलिले दर्शक बंधु तांकर ये विद्वता को देखिकिरी किछि विश्वविद्यालय माने कौन कले एते विद्वता थिला तांको भितरे एते कठिन परिश्रम थिला तांको भितरे एथे से समाज सेवी थिले परोपकारी थिले अन्यान्य विश्वविद्यालय माने केतेटा विश्वविद्यालय तांको डॉक्टरेट उपाधि देले आगे आगे डॉक्टरेट उपाधि तुमको मानिया को पड़िबो तुम्हें यही जो काम करुच तुमको उपाधि मिलवा दरकार हेले यही उपाधि भितरे जेतबळे गोटे बड़ उपाधि देवा पई समस्ते चेष्टा कले लोक माने सेठी कहले दुनिया रे सप्ताश्चर्य थिला हमें जानी थिलु अष्टम आश्चर्य जन को देखा जाउनी जन को शुभुनी प्रज्ञा पुराण तो कहूँ शुभु नाला देखा जा नाला कथा भी कही पारु नथिबा खनै खनै कथा कहउथिले हला तथापि से विश्व रेकर्ड कले लोकक भीतर को एमिति तांक प्रतिभा द्वारा धोई पकेइले लोक कहले ये होची अष्टम आश्चर्य आ आश्चर्य नुह कौन देखि पारुनी सुनी पारुनी एते काम करी गले कहउचंदी ए विश्वविद्यालय ताहांकु उपाधि देवा पाई डॉक्टर उपाधि देन सम्मानित करई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि हरि प्रभु हे अनाथर नाथ ए अष्टम आश्चर्य बोलिण लोक माने कहिले तांक विद्यारे जे अनेक प्रभावित होइले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ दर्शक बंधु डॉक्टरेट पाई गले लोक माने तांको अष्टम आश्चर्य बोली तांकर निज काम पाई कले तुमरी काम पाई तुमको कहीं आउ अलगा लोक किछि तुम पाई करि ना दी निजको तुम एते प्रयास कल कुशलतार सहित सी अंध काल मुख ए जो लोक माने रहिले एमानक पाई स्वावलंबनर व्यवस्था करिदेले तांको पाई अनेक किछि व्यवस्था तैयारी करबा सहित तांको पढ़ाइबा पाई स्कूल कॉलेज खोली पकेले आउ लक्ष लक्ष लोकंक पाई से आशार किरण साजिले कहले जो मानकु किरण देखा जाउनी तांकर किरण हेले एई हेलेन केलर कहले ये सब आखि नथिबा लोकंक पाई ये होची आशार किरण आगे हला आगे कहले ए लक्ष लक्ष लोकंक पाई आशा किरण हेले केबे बिहार न मानतु लोकंकु कहउथिले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ
নীলাদ্রি বিহারী প্রভু হে অনাথর নাথ। ए कठिन परिश्रम आउ विश्वासर आधारे असंभव किछि नाही तो संभव होई पारे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि बिहारी प्रभु हे अनाथर नाथ। सीए तांकर लास्ट वार्निंग कौन देले लोक मान को जानुचंती जेतोले लोक माने ताकू कहले तुमे अष्टम आश्चर्य सीए कहले मने रखंतु जीवन रे केबे भी हार मानिबनी तुमको तो भगवान आखि देछि किछि भी देखि पारिबो तुमको तो भगवान कान देछि तुमे किछि भी सुनि पारिबो तुमको तो भगवान पाटी देछि तुमे किछि भी कहि पारिबो किंतु मन रखंतु दुनिया रे एमिति लोक अछंती जो मानकर आखि नाही कान नाही कहिवार वाक शक्ति भी नाही किंतु मन रखंतु जदि विश्वास आपनक भीतर अछि आत्मविश्वास किछि भी करि पारिबो कौनसी जिनिस दुनिया रे असंभव नाही जोटा कि मु 19 मासर हेतिली मु श्रवण शक्ति दृष्टि शक्ति दीटा जाक हरई साइला परे आज जदि मु सफलता पाई परिछि किए कहला दुनिया रे तुमको सफलता मिलिबनी असंभव किछि न तांको कथा को आज्ञा भूरी भूरी प्रशंसा कले सतरे थिले हेलेन केलर अष्टम आश्चर्य दुनिया को दिग्दर्शन देखई थिले आउ से बोधे प्रथम बधिर बा दृष्टिबाधित महिला जी दुनिया रे विश्व रे रेकर्ड करके जाइछ हला आ तांकर प्रेरणा पाई आउ जेते सब दृष्टिबाधित थिले किए कान को सुन नथिला किए कथा कहि पारु नथिले जी भी जो अंग खराब होना काई तांको प्रेरणा पाई से माने मध्य आगु गुचिथिले। दर्शक बंधु आज प्रज्ञा पुराण ये आमको कहगला जदि जड़े हेलेन केलरी तांको पाखरे शक्ति अभाव थाई कि बड़ शक्ति अभाव थाई सफल मानव हो पारे पुणी मानव भी नारी हो पारे आपण पाखे सबू थाई कि आप कहीं भावुं मो पाखे अभाव अच्छी मुझे पारिनी मत कि मिल पारनी सबकि मिल प्रयास जारी रखु ए दुनिया रे किछि असंभव नहीं। विदाय नवा पूर्वर से अमूल्य कथाटी दर्शक बंधु निजको एमिति गढ़ी तोलंतु जेमिति कि धातु भितरे सुना। दर्शक बंधु मनीष भितरे भी सेमिति उत्तम मनीष हवा दरकार सुना को जेमिति आपण अलिया गदारे पकई देले भी तार चमक कमी न थाए कि तार मूल्य कमी न थाए। मनीष निजको सेमिति करिवा दरकार जेमिति ता भितरे थिवा प्रतिभा को आखि नष्ट हो जाऊ कान नष्ट हो जाऊ ता भितरर प्रतिभा को से नष्ट करिवनी अलिया गदारू भी सुनार झटक सुनार चमक से देखई पारिबो जेमिति कि हेलेन केलरी। तेणु निजर प्रतिभा को केबे भी कलुषित करंतुनी ताकू केबे हीन भावंतुनी संसार सबुठरू श्रेष्ठ मु बिली भावंतु ये कामना सहित आज कथा को रखुछु नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।